guys, good morning guys. Mananom na ko karon guys. Tay bulak kami guys. Natag ra po ni siya guys. Oy, tanom na ko na siya. Aglo ni siya. Kanay aglo po ni siya kapunti. Tabuhi ra jud akong tanglad guys. Oh. Kung talong og gihurot og kaon sa kuan manok. Luoy kaayo labong na unta kain ni. Alagbati luoy na kaayo guys. Ako na lang ni putlon siya kay para kuan kanang luoy naman kaayo siya oh. Nahaklan na siya mukatay gud. Putlon na nako ni siya. Atayota dre guys. Kami dre lisod kay mig yuta dre guys kay diha sa bukid. Okay ra diha sa bukid kay tambok ang mga yuta diha pero diri sa amo. Iwang kaayo ang kuan dre guys. Yuta kay mga balas bitaw. Nabuhi na gay ang bulak oh. Diha pang god. Sa bukid man god og pananom ka diha guys. Wala problema kay mga yuta tambok. Diri kay kuan kalabanan diri no balas. Balas diri mana diri na lang nako na siya isagol.